은혜 받으실 하나님 Petikan 말씀은 Alkitab untuk 시편 Kubah adalah daripada Mazmur 37편 37 4절입니다. ayat 4. 또 여호와를 기뻐하라. Carilah 저가 내 kebahagiaan yang datang 마음의 daripada Tuhan dan 소원을 Dia 이루어 akan memuaskan keinginan 주시리로다. hatimu. 아멘. 임마누엘 성가대 찬양과 니시 오케스트라 연주 후 당회자님께서 하나님을 기뻐하라 제하의 말씀 증거해 주시겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, Saudara-saudara yang saya kasihi, hari ini ialah hari kesyukuran, hari untuk menyembah Tuhan dengan penuh rasa syukur atas hasil yang berlimpah-limpah yang diberkati oleh Tuhan Bapa kepada kita sepanjang tahun ini. 여러분들이 먹고 또 살아가는 데 있어서의 이런 Bukan saja buah dan sayuran, 아니라 우리의 삶에 주신 tapi kita 아버지의 juga 크신 은혜, 축복들, menerima 이 모든 banyak 것이 열매고 또 rahmat 변화되어진 dan 우리 berkat dalam 자신의 hidup 열매이죠. kita. 그런 것에 감사하는 주일입니다. 먼저 올 한 해도 우리에게 영육간의 Marilah kita 놀라운 terlebih 축복을 dahulu 주시고 mengucapkan kesyukuran dan memuliakan Tuhan Bapa yang telah memberikan berkat yang luar biasa 모든 dalam roh dan 감사와 jiwa kita, 영광을 serta melindungi kita 올려드립니다. dengan mata yang menyala seperti api. 각종 Masbah gereja ini 곡식과 dipenuhi 열매, oleh pelbagai biji 채소들로 buah-buahan dan 단을 sayur-sayuran yang disediakan oleh Tuhan. 장식했는데요. 여러분들도 화면을 이렇게 보시면서 나도 저렇게 반짝반짝 또 Seperti yang anda 고운 lihat 색깔의 melalui 풍성한 screen 열매가 anda. 되리라 다짐하시고 또 이러한 축복 주신 아버지 하나님께 감사하는 마음으로 예배를 시작하고 계신 줄 믿습니다. 이렇게 단 장식으로 수고해 Ucapan 주신 terima kasih yang tulus kita ucapkan kepada ministri wanita dan semua yang menjayakannya. 감사드립니다. Kita juga ingin 또한 한 해 mengungkapkan 동안 하나님 ucapan terima 나라의 kasih kepada semua 풍성한 yang bekerja 열매를 dan 맺기 setia 위해 untuk 수고하고 menghasilkan buah yang 봉사해 berlimpah-limpah 주시고 kerajaan 충성하신 Tuhan. 모든 분들께도 감사드립니다. 또 힘써 Saya 전도하고자 juga ucapkan terima kasih kepada semua yang bekerja 시간을 untuk 정해서 menginjili jiwa-jiwa. 또 아까도 대표 기도해 주신 우리 김준홍 장로님 Seperti yang dinyatakan 말씀하시더라고요. oleh 어제 penatua 토요일도 Johnny 장로회에서 Kim. 전도하러 노방 전도 나가셨다고 하는데요. 감사드립니다. 무엇보다 본교회 한 해 동안에 있었던 일들을 떠올려 Merenungkan tahun yang telah berlalu, gereja kita telah melalui banyak perkara yang berharga. Pada tahun 2024, kita memulakan babak baharu dengan pelantikan saya sebagai pastor kanan. Beberapa sorotan termasuk khutbah dan persembahan Paskah yang memperingati kesyaitan pendeta ke-7, retreat musim panas yang penuh dengan kuasa, misi luar negara, lawatan ke rumah doa Getsemani, serta perjumpaan doa Nazar Daniel dan perjumpaan kesembuhan Ibrahim. 마음의 소원을 응답받은 작정 다니엘 철야와 Perkara yang tidak kurang pentingnya termasuk pelancaran radio Mamin saluran tube hanya Alkitab yang tersedia dalam 12 bahasa serta ibadat dan sambutan ulang tahun ke-42 Gereja Mamin. Berbagai acara yang sangat bermakna ini diadakan satu demi satu. 기념 예배 및 축하 공연 등 매우 뜻깊은 일들이 연이어 진행된 한 해였습니다. Anda telah berdoa dan berkhidmat dengan sepenuh hati anda untuk gereja dan saya, serta untuk memuliakan Tuhan. Untuk matlamat pribadi anda juga, yakni untuk disucikan dan dipersiapkan sebagai pengantin Tuhan. Anda telah mendedikasikan diri dalam doa dan pelayanan. Dan semua ini Tuhan telah membolehkan kita untuk menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Paling utama, Dia telah mencurahkan kuasa-Nya luar biasa sehingga menghasilkan kesaksian yang tidak terhitung banyaknya. 많은 간증이 넘치게 하셨습니다. 이처럼 풍성하게 더해지는 권능과 축복을 대할 때 Ketika kita menyaksikan peningkatan berkat dan kuasa ini, marilah kita memastikan agar perasaan syukur dan kegaguman kita tidak pernah berpudar. Pada hari kesyukuran ini, marilah kita mengingat rahmat dan berkat yang telah dicurahkan oleh Tuhan kepada gereja kita dan dalam kehidupan kita masing-masing. Berikan rasa syukur dan kemuliaan lebih mendalam kepadanya. Saudara-saudari yang saya kasih, Tuhan kita ialah Bapa yang Maha Kasih yang ingin memberkati anak-anaknya tercinta. Mazmur 50 ayat 23 menyatakan, orang mempersembahkan ucapan syukur sebagai korban untuk menghormati aku, dan orang taat kepadaku akan kuselamatkan. Tuhan sentiasa mencari cara untuk memberikan berkat dan jawapan yang lebih besar kepada orang yang mencari sebab untuk mengucapkan syukur dan memuliakannya. Sehingga sekarang, Dia sedang melakukannya.
하며 늘 살피고 계십니다. 지금도 그리하시지요. 현재 여러분이 Apakah keinginan 가장 terdalam Anda 응답받기 sekarang 원하는 yang Anda 마음의 ingin 소원은 dijawab oleh 무엇입니까? Tuhan? 무엇보다 영혼이 잘 Paling 되어 utama, Anda 좋은 mungkin 천국, ingin agar 특히 jiwa 새 Anda berkembang dengan 예루살렘을 baik 침노하는 dan berhasrat 것이겠지요. untuk memasuki 또한 Yerusalem 능력받아 baru. 맡은 사명에서 Anda juga 많은 mungkin 열매를 menginginkan 내기 kuasa 원하실 untuk menghasilkan 것입니다. banyak buah dalam menjalankan tugas 가정이나 Anda. 사업터 혹은 Setengah orang mungkin 개인적인 mendapatkan 어떤 berkat atau 문제를 jawapan untuk 해결받고 keluarga, 축복받기를 perniagaan 원하는 atau 소원도 perkara-perkara 있을 pribadi. 것이고요. 전능하신 우리 하나님께는 Dengan Tuhan yang Maha 불가능한 일이 Kuasa, tiada perkara yang 없으십니다. mustahil. 오늘 말씀을 통해 Semoga khutbah pada 여러분의 hari ini 모든 membantu 문제를 Anda menemui 해결받고 jalan untuk menyelesaikan 소원에 masalah Anda 응답받을 길을 dan 발견하시고 memenuhi keinginan 더욱 Anda. 감사와 소망이 Berkelimpahan 넘치며 rasa syukur dan 아버지 harapan 하나님을 dan 사랑하고 menjadi anak-anak Tuhan yang 사랑받는 tercinta yang 자녀들이 mengasihinya. 되시길 기원합니다. Saudara dan saudari yang saya 사랑하는 성도 kasihi, 여러분, 오늘 apabila 본문 ditafsirkan 말씀을 secara 표현 literal, 그대로 ayat Alkitab 해석하면 pada hari ini 우리가 menyatakan 하나님으로 apabila kita 인하여 dipenuhi 기쁨으로 kegembiraan kerana 충만할 때 Tuhan, 하나님께서 Ia akan 우리의 memenuhi 마음의 keinginan hati 소원을 kita. 이루어 주신다라는 Mengapakah 것입니다. Tuhan mengabulkan keinginan hati 그러면 kita apabila 우리가 kita bergembira? 기뻐하는데 왜 하나님께서 우리 Hal 마음의 ini 소원을 demikian kerana 이루어 주시는 것일까요? kegembiraan dalam Tuhan 우리가 merupakan 하나님으로 kehendaknya 인해 untuk kita. 기쁨으로 충만한 것이 Sudah 바로 tentu 하나님의 뜻이기 때문입니다. seseorang dapat merasakan kegembiraan dalam erti kata fizikal apabila 즐거워하시고 sesuatu yang mendatangkan 우리에게 manfaat 바라시는 berlaku, 뜻이기 walaupun tidak 때문이지요. mempunyai kegembiraan yang datang 물론 daripada 하나님께서 Tuhan. 주신 기쁨이 아니라도 사람들은 자기 유익에 맞는 일이 생기면 혼의 감정 속에서 기뻐할 수 있습니다. 아니, 세상 사람도 기뻐하는 일들 자기 안에 즐겁고 Dan di dunia 뭔가 ini pun 바랬던 mempunyai 일들이 잘 kegembiraan 되어지고 mereka 가정 apabila 안에 좋은 mereka 일이 생길 때 뭐 이럴 때 기뻐합니다. 자녀가 공부를 잘해서 회사에서 인정받고 승진해서 apabila mereka 월급이 menerima 인상돼서 sesuatu 넓고 큰 집으로 perkara. 이사해서 원하던 물건을 구입해서 등 좋은 일이 있으면 기뻐하고 Kita sememangnya 즐거워할 berasa 수 gembira dan 있지요. bahagia apabila perkara baik 그러나 berlaku, 본문에 seperti anak-anak mendapat 여호와를 keputusan cemerlang dan 기뻐하라는 pelajaran, 것은 육의 mendapat 환경과 pengiktirafan dan 조건을 kenaikan 따라 pangkat di 자기 tempat kerja, 감정으로 dapat 기뻐하는 kenaikan 것을 gaji, berpindah ke 의미하는 rumah yang 것이 lebih baik, 아닙니다. atau membeli barang yang kita 성령 ingini. 충만함 가운데 Namun begitu, 하나님께서 kebahagiaan 주시는 dimasukkan 참된 dalam 기쁨, ayat hari ini 곧 bukanlah kegembiraan yang 영적 bergantung 기쁨을 kepada keadaan 누리라는 fizikal dan emosi 말씀이죠. pribadi. 여러분, 세상에서 누리는 기쁨, 즐거움은요, 있다가도 이내 사라집니다. 지금 Kebahagiaan di dunia 말씀드린 대로 ini 여러 akan 가지 hilang 내가 selepas satu 기뻐할 조건이 tempoh 있을 때 masa. 기뻐했습니다. 그런데 그 기뻐할 조건이 Perkara yang 유지되면요, membahagiakan itu tidak 세상에 육의 기쁨과 만족은 berkekalan. 유지되지 않더라는 것입니다. 내가 Katakan 크고 mereka 넓은 berpindah 집을 ke rumah 바랬다가 baru. 이사를 했어요. 그러면 그거는 계속 이어지니까 그 기쁨이 계속 충만해야 하는데 사람이 그러던가요? 처음에 이사했을 때 Pada 어느 mulanya 뭐 mereka 시간만큼은 bersukacita, 기뻐하지만 육의 사람은 tapi oleh sebab 변질되고 manusia 또 badani, 기쁨과 hati 감사도 mereka 한번 mudah 이거 berubah, 내가 이것만 있으면 될 것 같아요. 이것만 jadi 있으면 이제 kemudian 행복할 mereka 것 tidak 같아요라고 merasakan 생각했지만 lagi 육의 sukacita 사람은 ataupun 그게 kegembiraan 내게 itu. 주어져도 그것으로 Oleh 계속 sebab itu 행복한 게 kegembiraan 아니라 mereka 또 tidak 다른 berkekalan 것으로 요구하게 되고 dan 바라게 kemudian 되고 mereka menginginkan perkara yang lain pula. 육은 채워도 만족이 없는 것이거든요. 하지만 지금 말씀드리는 이 시편 37편의 우리 안의 기쁨은 하나님으로 인한 기쁨. 이 하나님으로 Apa yang saya 인한 이 katakan 기쁨은 dalam khutbah ini 그 adalah 받았던 kegembiraan yang 기쁨이 datang daripada 사라지지 Tuhan. 않는 영원한 것이요 참된 것입니다. Kita 그러니까 perlu 그렇게 mempunyai 기뻐해야 하고 kegembiraan seperti 또 ini. 여러분들 특히 우리 신앙인들은 이미 그 Sebagai 기뻐할 orang Kristen, 조건들이 Anda juga 우리에게 충만한데 dan sudah mempunyai 내 안에 syarat 그 untuk 기쁨과 bergembira. 감사가 식어졌다면 이건 분명 문제가 있는 것이죠. 우리가 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라 말씀하실 때 Tuhan Bapa 우리는 기뻐할 조건이 충분합니다라고 berfirman supaya 배웠습니다. kita sentiasa 사망 가운데 bersukacita. 구원을 얻었기 까닭에 Kita mempunyai kegembiraan, 그것만으로도 kebahagiaan 혹여 kerana 육에 telah 부족한 것들이 있어도 기뻐하고 감사할 수 dibebaskan daripada jalan 있음을 menuju 우리는 알고 있는데 kebinasaan. 세상 사람은 그 기쁨을 누리지 못하여서 잠깐의 기쁨으로 Orang duniawi ini tidak 방황하다가 merasakan 기뻐했다가 kegembiraan yang 슬퍼했다가 sedemikian. 싸우다가 다투다가 잠깐 또 Walaupun mereka 행복했다가 mempunyai 이렇게 perkara yang 살아가야지만 menggembirakan, tetapi 주님으로 perkara 인해 menggembirakan 구원받은 itu 우리는 tidak 그 berkekalan. 기쁨이 영원한 것이고 이 땅의 삶을 Kegembiraan 살아가는 kita perlu 속에서도 berkekalan 때로는 이게 walaupun kita 어려움이 hidup di 있어도 dunia 내 ini. 안에 이 기쁨, 이 참된 구원의 기쁨은 Sukacita 사라지지 kerana 않아야 keselamatan 이것이 kita 하나님이 sepatutnya 원하시는 tidak 신앙생활입니다. hilang daripada diri kita. 그런데 그래야지 못한 것 찾아보셔야 되고요. 저도 기뻐해요. 기뻐할 조건이 있을 땐 기쁜데요.
이거는 지금 말씀하고 계신 시편 37편 4절의 기쁨이 아니라는 것입니다. 하나님이 주시는 기쁨은 참된 기쁨이요. 그 기쁨은 Kebenaran yang diberikan 기뻐했다, oleh Tuhan merupakan 슬퍼했다, kebenaran sejati dan 짜증냈다, tidak berubah. 별게 있다가 잠깐 행복했다. 이러한 변하는 것이 아니라는 Kebahagiaan itu 것도 merujuk kepada 깨달아 kebenaran yang 보시기 sejati dan rohani yang 바랍니다. diberikan oleh Tuhan 로마서 melalui 15장 kelimpahan Roh 13절에 Kudus. Seperti 소망의 yang dikatakan dalam 하나님이 Alkitab, 모든 semoga Allah yang 기쁨과 memberi kamu 평강을 harapan, 믿음 memenuhkan 안에서 hati kamu dengan 너희에게 kegembiraan dan 충만케 kedamaian, 하사 karena kamu 성령의 percaya 능력으로 kepadanya. 소망이 Supaya dengan 넘치게 kuasa Roh 하시기를 Allah, kamu 원하노라 semakin 하여 berharap 우리 kepada 안에 Allah. 참 기쁨 곧 영적인 Bapa 기쁨을 kita lah yang memberi 주시는 kita 분은 kegembiraan 바로 rohani yang 우리 아버지 sejati. 하나님이신 것을 알 수 있습니다. Yohanes 15 ayat 10 hingga 요한복음 11 15장 menyatakan, 10절 11절에도 내가 아버지의 jika 계명을 kamu 지켜 mentaati 그의 사랑 안에 perintahku, aku 거하는 akan 것 tetap 같이 mengasihi kamu, 너희도 seperti 내 Bapa tetap 계명을 mengasihi 지키면 aku, 내 karena 사랑 aku 안에 mentaati 거하리라. perintahnya. 내가 이것을 Semua ini 너희에게 aku 이르는 katakan kepada 내 kamu supaya 기쁨이 너희 안에 kegembiraanku ada 있어 di dalam hati 너희 kamu, 기쁨을 충만하게 dan 하려 kegembiraan kamu menjadi 함이니라 sempurna. 말씀하셨습니다. 바로 우리 예수님께서는 보내신 아버지 하나님의 뜻을 그대로 Yesus sepenuhnya 순종하셨고 mentaati kehendak Tuhan 그러니 Bapa dan 항상 sentiasa dipenuhi 하나님이 주시는 kegembiraan yang datang 기쁨으로 daripada Tuhan. 충만하셨습니다. Yang menurun kita, yakni para 예수님의 pengikutnya, untuk mentaati 땅의 삶은 perintah-perintah Tuhan, 어떠하셨나요? supaya kita juga 30년 dipenuhi 동안은 kegembiraan yang berasal daripada 그 Tuhan. 구세주로서의 사역을 온전히 이루어드리기 위한 이 땅에서의 또 채우실 공의 Ada keadilan yang perlu dipenuhi. 그러면서 또 이 땅에 Yesus 오셔서 율법으로 lahir. 기도로 그 구세주로서의 마음껏 빛을 발하시는 그 시간을 또 준비하셨고 Ke 그리고 dunia 3년의 ini. 공생의 이 시간은 Dan dalam 3 tahun 핍박이었고 pelayanannya, 또 dia mengalami dun역에서 berbagai 주무셔야 penganiayaan. 했고 주무시는 그 수면 시간이 너무 부족하니 풍랑이 있는 바다에 떠 있는 배 속에서도 Dia kurang 주무실 tidur. 정도로 Karena kurang 육으로 tidur, 보면 dia 고달픈 tidur 삶이셨지만 그 마음에는 di dalam 아버지 perahu. 하나님이 주시는 참된 기쁨이 충만하셨다는 거예요. 슬퍼하고 Walaupun 괴로워하고 mengalami banyak 힘들어하고 perkara yang 불평한 것이 아니라 나를 이 땅에 보내신 아버지 하나님, tidak 인간을 baik, 경작하신 아버지 하나님, tapi 내가 구세주로 이 Yesus 땅에 hanya 사며 bersuka 하나님이 cita 주신 이 아버지 주신 dan 사명을 잘 menjalankan 감당하여 tugasnya 하나님 처음 만드신 아름다운 인생들과 같이 그들을 구원으로 dengan 이끌리라 berfokus 하신 이 memimpin 소망 그리고 그렇게 아버지의 jiwa-jiwa 뜻을 kepada 이루어드리고자 keselamatan. 하시는 마음 그리고 생명의 말씀과 권능을 Apabila 행하실 Yesus 때 kongsi 하나님께로 더 firman 나아오는 kehidupan, 영혼들을 보실 때에 위로와 dia 기쁨이 dipenuhi 충만하신 kegembiraan 것은 dan 이 sukacita. 육의 환경 무엇도 빼앗아 갈 수 없었다는 것이죠. 그렇게 예수님께서는 이 땅의 삶 속에서도 고달고 힘든 삶이셨으나 Itulah 하나님으로 인해 sebabnya 참된 기쁨을 Yesus 누리셨습니다. sentiasa 그리고 sukacita 주를 dalam 믿는 우리 Tuhan. 안에도 그 기쁨을 충만하게 하시려고 계명을 지키라 당부하고 계시지요. Oleh itu, bagaimana 그러면 kita 우리는 dapat 어떻게 dipenuhi kegembiraan 하나님께서 ini 주시는 yang datang 영적 daripada Tuhan 기쁨으로 충만하며 dan memenuhi keringan 그러한 hati kita 기쁨의 melalui 열매로 kegembiraan itu? 마음의 소원을 이룰 수 있을까요? 우리가 Kita dapat melakukannya dengan 하나님을 mengenangkan 기쁘시게 hati 하면서 Tuhan. Amsal 잠언 8 8장 ayat 17 menyatakan, 나를 사랑하는 자들이 나의 Aku 사랑을 mengasihi orang 믿으며 yang mengasihi 나를 aku. 간절히 Siapa yang 찾는 sungguh-sungguh 자가 mencari 나를 aku 만날 akan 것이니라 menemukan aku. 하셨습니다. 우리가 하나님께 사랑을 드릴 때 Apabila kita mempersembahkan 하나님께서도 kasih 그 kita kepada 사랑을 Tuhan, Dia 우리에게 membalas 주시는 kasih 것처럼 kita. 기쁨도 Begitu juga dengan 마찬가지입니다. 우리가 kegembiraan 하나님을 먼저 Dia memberikan 기쁘시게 할 때 kegembiraan kepada kita apabila kita 하나님께서도 그 menyenangkan hatinya. 기쁨을 돌려주심으로 Apabila kita menyenangkan hati Tuhan 위로부터 terlebih dahulu, 영적인 Dia 기쁨이 membalas 우리에게 kegembiraan kita, 임하는 것입니다. kegembiraan itu kepada 그리고 kita. Beri 하나님께서 kita 주시는 dengan 기쁨은요. kegembiraan rohani dari 그냥 우리 syurga. 마음에서 흘러넘치는 희락의 기쁨만이 아니라 우리가 육의 삶 속에서도 기뻐할 수 있는 이유로 충만케 해주십니다. 근데 먼저 중요한 건 우리 마음에서 나오는 희락. Karena pertama yang perlu kita 중심에서 lakukan 넘치는 ialah mempunyai 평안과 평강, sukacita di dalam 기쁨이죠. hati. 자, 그것이 온전히 이루어진다면 필요에 따라 우리가 육의 것들을 구하는 것도 응답해 Agar 주십니다. apabila kita meminta 왜요? perkara-perkara fisika, 우리는 이 Tuhan 땅에 juga memberikan jawapan 발을 bagi doa 딛고 kita. 서고 있기에 마음의 Walaupun kita 소원의 기쁨으로 mempunyai 충만하여도 sukacita, 보여지고 kegembiraan, 만나는 일들의 keselamatan, 어려움이 우리의 기쁨을 앗아가면 안 되고 또 우리도 육적으로도 기뻐할 이유가 충만한 것을 하나님은 원하시잖아요. Tuhan juga 그래서 내 mau 영혼이 kita 자기같이 범사가 mempunyai 되고 kegembiraan 강건하다. untuk 육의 것들도 perkara-perkara 채워주시는 fisika. 하나님이시기에 하나님께서 우리가 하나님으로 인해 온전히 기뻐할 때 Bila kita 그럴 mempunyai 때 sukacita yang penuh 마음의 dalam Tuhan, 기쁨뿐 아니라 Tuhan 육적으로 juga 기뻐할 memberikan 조건들도 kita 더 넘치게 주시는 perkara-perkara 것 fisika supaya 이것이 kita dapat 오늘 bergembira. 본문의 말씀에 우리의 마음의 소원을 응답해 주시는 내용인 것입니다. 그러니 여러분들은 내가 마음 안에 기쁨은
먼저 하나님이 주신 영적인 Perkara pertama yang perlu kita 육적인 어려움이나 periksa 상황 tentang 때문에 diri 그 기쁨을 anda, 잃어버렸다면 tentang 이것은 kita 내가 adalah 하나님과의 관계에 뭔가 문제가 adakah 있는 것이고 anda 하나님이 mempunyai kegembiraan 내게 dalam hati 참된 anda. 기쁨을 주시지 못한 Anda 내 perlu 안에 meneliti 신앙 안에 문제가 salah dan 무엇인가도 kehidupan 찾아야 할 것이고 siang anda. 그렇게 내 안에 Jika 기쁨이 anda mempunyai kegembiraan dalam 충만하다면 diri anda, 육의 필요와 육의 간구하는 것도 Tuhan Bapa 응답해 주시는 malah akan 하나님이십니다. berikan 자, jawapan bagi 이렇게 keperluan 여러분들이 fisik 하나님의 사랑 anda. 안에서 또 하나님과 서로 기쁨이 되어 주는 것. Anda mengasihi 하나님을 Tuhan dan Tuhan 사랑합니다. mengasihi 그럼 anda. 하나님도 우리를 사랑해 Dan 주시고 kita bersuka cita 하나님은 kerana 우리가 Tuhan. 기뻐합니다. 그럼 하나님께서도 우리에게 Dan Tuhan 기뻐할 memberikan 조건들을 kita 충만케 해주시는 것. perkara-perkara 이것이 yang 바로 참 자녀를 memberikan kita sukacita. 경작하시는 하나님의 목적이지요. Menjadi sumber 여러분, kegembiraan 육으로도 bagi 한번 satu sama lain dalam kasih 자녀가 ialah tujuan Tuhan dalam 부모님을 membentuk 기쁘게 anak-anak yang 드렸습니다. sejati. 뭐 예를 들어 공부를 잘했어요. 특별하게 어떤 뭐 상장을 받아왔어요. 그래서 부모님이 기뻐요. Katakan 그러면 anak anda 자녀가 엄마 나 이거 사주세요. belajar 이거 dengan 해주세요. rajin 요구하지 dan mendapat 않아도 kemusuhan 너 yang 뭐 필요해? cemerlang, 너 그때 뭐 사준 너 뭐 anda 필요하다고 했지? akan bergembira. 평상시에 말썽 피울 때 Dan apabila 엄마 나 이거 anak-anak 사주세요. 저거 anda 사주세요. meminta 하면 엄마가 sesuatu 안 daripada anda, 사줬는데 anda akan memberikan 엄마가 dengan 마음이 기쁨이 penuh rasa 충만해. 그 gembira. 자녀로 인하여. 그러면 Sebagai 너 그때 뭐 anak-anak, 필요하다고 그랬지? 엄마가 sebagai ibu 사줄게. bapa, 가자. anda 이렇지 mengingat, 않겠습니까? meminta 자녀로 인해 부모가 anak-anak 기쁘면 anda dan 부모님도 memberikan kepada 자녀에게 mereka. 좋은 거 주심으로 자녀도 기뻐할 수 있게 해 주시는 것. 이런 관계 꼭 내가 하나님을 이렇게 하니까 하나님 나 이거 주세요. 이게 아니라 사랑의 관계. 사랑하니까 하나님을 기쁘시게 드리고 싶고 그렇게 내 마음에 사랑하여 하나님을 기쁘시게 드리니 하나님께서도 Begitu 그 juga hubungan 자녀에게 kita 좋은 dan 거 주기를 Tuhan. 원하시는 이러한 관계를 이루기를 원하십니다. 자, 그러면 우리가 어떻게 Oleh itu, 하면 bagaimanakah 우리 kita dapat 하나님을 menyenangkan hati 기쁘시게 할 수 Tuhan? 있을까요? Alkitab menyatakan banyak cara untuk melakukannya. Tuhan bergembira terhadap orang yang takut akan Tuhan dan orang yang benar. Dia juga bersuka cita terhadap kebenaran dan keadilan. Tuhan berbahagia apabila kita menjadi cahaya bagi dunia ini melalui perbuatan baik dan memuliakannya. 중심에서 드린 예물을 기뻐하시며 Dia berasa senang hati menerima persembahan yang diberikan dengan hati yang tulus dan pengorbanan yang benar serta korban bakaran. Tuhan juga berasa senang hati dengan kita yang dengan sepenuh hati berkongsi Injil dan memuliakannya melalui pujian. Yang paling utama, Tuhan menghargai iman. Ibrani 11 ayat 6 menyatakan, tanpa iman tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Orang yang datang kepada Allah mesti percaya bahawa Allah wujud dan bahawa Allah menganugerahi orang yang mencarinya. Puji-pujian, doa, penyembahan, persembahan dan perbuatan baik kita harus berasal daripada iman yang sejati kepada Tuhan. Hanya dengan cara itu kita benar-benar dapat menyenangkan hati Tuhan. Jika kita mempersembahkan pujian, melayani, menyembah dan berdoa untuk kepuasan, jawapan, berkat atau penyembuhan pribadi, kita tidak dapat menyenangkan hati Tuhan. Ada orang yang bekerja untuk Tuhan hanya untuk kepuasan diri sendiri. 그러니까 뭔가 충성으로 그렇게 상급사야지라는 이제 목적만 두신다면 하나님께서 온전히 기뻐하시기가 어렵겠죠. 찬양하고 봉사하는데도 내가 그냥 재능이 있어서 하고 있습니다. 그러면 하나님의 온전한 Sesetengah orang memberikan pujian dengan hanya 하나님을 사랑하여 mahu menunjukkan, menunjuk-nunjuk kebolehan 그것이 mereka. 하나님의 기쁨이라는 것입니다. 또 어떤 성도 일꾼들은 응답받고 치료받고 축복받기 위한 목적만으로 Sesetengah orang memuji Tuhan hanya semata-mata untuk menerima kesembuhan, tapi ini tidak menyenangkan hati Tuhan. 그러한 목적을 가지고 신앙생활하고 교회 나온다 하더라도 하나님이 싫다하지 않으십니다. 초신자이기 때문에 그것으로 인해 하나님이 기뻐하시죠. 그래서 신속히 또 치료해 주시고 Bagi orang Kristian baru, Tuhan akan bersuka cita dengan pujian mereka dan memberikan mereka jawapan dan kesembuhan. Kita perlu melakukan sesuatu dengan kasih kepada Tuhan. Hanya demikian kita dapat menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan dapat memberikan jawapan bagi keinginan hati kita. Begitu juga jika seseorang memberikan dan menunjukkan dedikasi serta kesetiaan tetapi berasa kecewa apabila tidak dipuji atau jika komitmennya goyah. Hal itu bukanlah perbuatan dalam iman. Oleh itu dia tidak dapat menyenangkan hati Tuhan. Hanya apabila dia memberi dan menanam kerana kasih kepada Tuhan, dia melakukannya dengan iman.
오랫동안 신앙생활한 우리 성도님들과 일꾼들은 아니 나는 Orang yang telah lama 그렇게 menjalani 어디가 kehidupan sebagai 부채지지 orang 않고 Kristian, 뭐 짜증하고 혈기내지 mungkin 않는데 Anda 그냥 나는 fikir 믿음이 bahawa 있고 Anda 하나님을 mempunyai 믿는 iman dan 믿음, mempunyai 천국 harapan bagi 소망하는 syurga. 소망이 있는데 왜 내 Tapi 문제를 Anda 해결받지 fikir 못할까요? mengapakah 라고 생각하십니까? masalah Anda 그런데 belum 하나님으로 인하여 얼마나 기뻐하는가? 라고 하는 기쁨. selesaikan. 항상 기뻐하라 범사에 Anda perlu 감사하라. meriksa 이와 같은 periksa 것도 diri 점검하시고 Anda 또 내가 dalam segala 신앙생활하는 이 perkara yang Anda 모든 것이 lakukan. 진정 Sama ada 매일매일 Anda 믿음으로 melakukannya 행하고 dengan, 있는지 hanya 지금 dengan 시간이 iman 없기 때문에 믿음으로 atau 행하는 tidak. 것과 그냥 습관이 되어서 Ada beza 형식적으로 antara 예배하고 melakukan 기도하고 perkara dengan 충성하는 것의 kerana kasih 차이를 다 설명할 수는 없습니다. ataupun 하지만 hanya 여러분들이 semata-mata 내가 kerana 모든 순간이 kewajiban. 믿음으로 행하고 있는가라는 것을 점검해 보심으로 더 하나님을 기쁘시게 되는 Anda 우리가 되시길 바랍니다. lebih 성도 여러분, melakukannya 우리에게 untuk menangkan 하나님을 hati Tuhan. 기쁘시게 하는 Sekiranya 믿음만 kita hanya mempunyai 있으면 iman yang menangkan hati 세상에 Tuhan, tiada 불가능한 mustahil 일이 di dunia 없습니다. ini. Markus 9 ayat 마가복음 23 9장 menyatakan, 23절에 할 수 있거든이 무슨 말이냐? kalau engkau 믿는 dapat, 자에게는 능치 segala sesuatu 못할 일이 mungkin bagi orang yang 없느니라 percaya. 마태복음 Dan 17장 Matius 20절에는 17 너희가 만일 ayat 20 믿음이 menyatakan, 산을 sekiranya kamu 겨자씨만큼만 mempunyai iman 있으면 sebesar biji 이 산을 sawi, 명하여 kamu dapat berkata 여기서 kepada gunung, 저기로 beralihlah ke 옮기라 situ, 하여도 옮길 maka 것이요 bukit itu 또 akan 너희가 beralih. 못할 Tidak 것이 ada satu pun yang 없으리라 mustahil bagi 하셨습니다. kamu. 성경을 보면 믿음으로 Alkitab 하나님을 menunjukkan banyak 기쁘시게 contoh di 하여 mana orang yang 놀라운 menyaksikan kerja 역사들을 menakjubkan 체험한 seperti 일들이 hujan 많이 selepas 나옵니다. kemarau selama 3년 반 3,5 감옥에 tahun, 기도하여 비가 pembebasan 오기도 dari 하고 penjara oleh malaikat, 감옥에 갇혔을 때는 perlindungan di dalam gua 천사들이 singa, 내보내 주었으며 laut merah 사자굴에 terbelah, 던져져도 matahari dan bulan yang 죽지 berhenti, 않았습니다. 홍해 바다를 가르고 serta 새바다를 mengalahkan 멈추게도 binatang 했고 buas. 맹수와 싸워 Penyakit 이기기도 dan 했습니다. kelemahan sembuh 오직 serta orang mati 믿음으로 dibangkitkan 질병과 hanya dengan 연약함을 iman. 치료했으며 죽었던 Menyenangkan 사람을 hati 다시 Tuhan melalui 살리기도 iman 했습니다. mendedahkan kerja-kerjanya yang 믿음으로 하나님을 menakjubkan. 기쁘시게 하였더니 Namun begitu, sebagai 하나님의 orang 놀라운 Kristian masih 역사가 tidak melihat 나타난 bukti 것이지요. bahawa Tuhan berkenan pada 그런데 왜 mereka. 어떤 사람은 Walaupun mereka rajin 믿습니다 berdoa 고백하며 dan 열심히 membuat pengakuan 기도하고 iman. 간구하는데도 하나님께서 Mengapakah 기뻐하시는 begitu? 증거를 보이시지 않는 Mengapakah 것일까요? orang masih pergi ke hospital atau menderita pelbagai ujian walaupun mereka percaya kepada Yesus Kristus? 병원에 가야 하고 여러 시험 Jawapannya 환란으로 terletak pada 고통받아야 keperluan 할까요? untuk mempunyai iman 그 답은 rohani. 바로 영적인 믿음을 Imannya 가져야 hanya 한다는 데 secara 있습니다. intelektual atau diucapkan dengan 입술과 mulut, 머리로만 bukanlah 믿는 iman sejati 육적인 yang 믿음, menyenangkan hati Tuhan. 지식적인 믿음은 Oleh 하나님을 itu, 기쁘시게 iman 하는 ini tidak dapat 참된 membawa 믿음이 kegembiraan 아니니 sejati 마음 dari hati. 중심에서 흘러 넘치는 기쁨이 임하지 않습니다. 응답해 주실 Anda 줄 믿습니다 berkata 고백하고도 현실을 kepada Tuhan, 보며 saya percaya 염려, jawapan 근심하고 원망, daripada Anda. 불평하지요. 기뻐하다가도 Walaupun anda 사랑과 membuat pengakuan saya 환경으로 percaya 인해 Tuhan akan memberikan 슬퍼하며 jawapan, 낙심합니다. kebimbangan, kerisauan dan rungutan 육적인 muncul apabila 믿음이기 anda 때문입니다. melihat realiti. 사랑하는 성도 여러분, Kegembiraan bertukar 그러면 우리는 menjadi 어떻게 kesedihan dan 육적인 keputusasaan 믿음을 영적 akibat 믿음으로 orang dan keadaan. 변화시킬 수 있을까요? 히브리서 10장 22절에 Oleh itu bagaimanakah kita 우리가 dapat mengubah 마음의 iman 뿌림을 jasmani 받아 menjadi iman rohani? 양심의 Ibrani 악을 10 ayat 22 깨닫고 menyatakan, 몸을 맑은 maka 물로 marilah kita hampir 씻으시니 dengan hati yang 참 tulus dan 마음과 iman teguh 온전한 sepenuhnya. 믿음으로 Hati 하나님께 nurani kita telah 나아가자 dirinci 했습니다. sehingga suci daripada 예수 그리스도를 kejahatan 믿어 dan tubuh kita telah 구원받고 dibasuh dengan 성령받은 air yang 하나님의 bersih. 자녀들은 Anak-anak Tuhan yang telah menerima 말씀을 keselamatan dan 들을 Roh 때 Kudus dapat 자기 mengenal 안에 dosa dan 있는 kejahatan 죄악들을 mereka 발견하게 됩니다. ketika mereka mendengar firman. 미움, Menghindari 욕심, kemarahan, 간음, kebencian, 판단, nafsu, 정죄, perjinaan, 거짓 등 자신이 penghakiman, 얼마나 kecaman 악하게 dan penipuan. 살았는가를 깨닫는 Anda sedar 것이지요. betapa jahatnya 이 hidup anda. 죄악들을 벗어버리고자 Ketika 열심히 anda berdoa dengan 기도하고 sungguh-sungguh dan berubah 진리로 melalui 변화되어 kebenaran, 가는 hati 만큼 anda menjadi bersih 여러분의 마음은 seperti dibasuh 마치 dengan 맑은 air yang 물로 murni, 씻은 것처럼 lalu anda dapat 깨끗한 mencapai hati yang 마음이 되어 tulus tanpa 악이 kejahatan. 없는 참 마음을 이룰 수 Ketika hati yang 있습니다. tulus ini berkembang, 그렇게 Tuhan memberikan 참 iman 마음을 yang 이룬 sempurna 만큼 yang disebut iman 하나님께서는 rohani. 온전한 믿음을 주시는데 이 Dengan iman rohani yang 온전한 diberikan oleh 믿음이 Tuhan, 곧 kita berkelimpahan 영적인 dengan 믿음입니다. kegembiraan daripada Tuhan. 이렇게 Dan 온전한 memulih 믿음, kasihnya. 곧 하나님이 주시는 영적인 믿음을 가지면 Dia bukan saja 하나님이 menjawab dengan 주시는 segera 기쁨이 apa-apa yang 가득하며 anda minta, 하나님의 사랑을 tetapi dia sudah menyediakan 받습니다. apa yang 그러니 anda 무엇이나 perlukan. 구하면 즉시 응답해 주실 뿐 아니라 필요한 것을 예비해 놓았다가 주시는 것이지요. 자, 그런데요, 여러분, 우리가 쉽게 믿음의 분량이 어떻게 해야 Anda 하면 mungkin 더 tertanya-tanya 커집니까? bagaimanakah 라는 anda 질문을 dapat 받거나 meningkatkan 어떻게 ukuran 하면 더 iman 큰 믿음 anda. 가질 수 있나요? 라고 한다면 한마디로 죄악을 버린 만큼 영적인 믿음이 주어지는 것이죠. 자, 믿음의 Anda 4단계까지는 dapat 얼만큼 mempunyai iman rohani 성장하냐에 따라서 sejauh mana 영적인 anda 믿음이 주어집니다. menyingkirkan 그럼 kejahatan dan 믿음의 dosa daripada 4단계, diri anda. 믿음의 5단계는 그것으로 될까요? Namun begitu 이미 pada 순결한 모습으로 tingkat iman 나왔으니 kelima, 더 하나님을 Anda perlu 기쁘시게 menunjukkan 드리는 행함이 있는 거예요. perbuatan iman yang menenangkan hati Tuhan. 자, 그것 중에 한 가지 설명해 보겠습니다. 자,
이런 영적인 믿음을 가진 분들은 Orang yang 사람의 mempunyai iman 생각으로는 rohani seperti 도무지 ini dengan 순종할 수 sukacita 없는 taat 것도 kepada kehendak Tuhan, 하나님의 뜻이라면 walaupun kelihatan 기쁨으로 mustahil untuk 순종합니다. ditaati. 믿음의 1단계부터 믿음의 Dari 5단계까지가 tahap iman 하나님의 pertama sehingga tahap 말씀대로 iman kelima. 순종해 가는 만큼 영적인 믿음이 주어집니다만은 우선 믿음의 1단계부터 믿음의 4단계에 Dari tingkat 성장하려면 iman 죄악을 버려라 tahap iman 라고 하느니 하나님의 pertama 뜻에 ke tahap 순종하기 이제 iman 바쁘죠. keempat, 그렇게 해서 순종해 가고 또 하라 지키라는 거 열심히 orang 순종합니다. Kristian 그렇게 해서 성결의 단계로 영으로 berusaha untuk 들어왔어도 menyingkirkan dosa dan 거기서 그치는 게 kejahatan. 아니죠. 또 하나님께서는 우리에게 그쯤 되면 Namun apabila 순종할 sampai 수 없는 tahap iman 것을 kelima, Tuhan mahu 말씀하시는 mereka 그런 테스트와 그런 믿음의 malah untuk 성장 과정들이 taati perkara yang 또 sukar untuk 주어집니다. ditaati. 자, 아브라함이 어떠했습니까? 100세에 낳은 Walaupun Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anak yang dijanjikannya Ishak sebagai korban bakaran, Abraham tetap dipenuhi kegembiraan dan taat tanpa kebimbangan kerana dia mempunyai iman rohani kepada Tuhan yang membangkitkan orang 여전히 mati. 기쁨이 충만하였고 걱정 없이 순종할 수 있었던 것입니다. 자, 이러한 믿음은 믿음의 4단계까지는 하기가 어렵죠. Perkara ini tidak mudah walaupun pada tahap iman keempat. 내보여봐요. 그 믿음의 5단계로 금방 쑥 성장할 수 있죠. 자, 근데 지금 말씀드린 것처럼 이런 어려움이 왔을 때 변함없는 Walaupun 기쁨이 dalam 충만할 수 masalah 있었던 sedemikian, 건 dia 위대하신 masih 하나님을 tetap 믿는 bersukacita 믿음이 kerana 변하지 keyakinan 않았기 dan imannya kepada Tuhan. 그 믿음이 내 안에 있으면 현실은 지금 여러분이 육적으로 아브라함이 당한 일은 염려하고 근심할 일이 Abraham dalam keadaan 아니겠습니까? yang genting. 뭐 어려움이 Dia 와서가 diperintahkan 아니라 oleh Tuhan 하나님이 untuk 지금 나를 mempersembahkan anaknya 시험하시는데 sebagai korban 이게 우리가 bakaran. 시험을 당할 때 연단을 만날 때는요 하나님이 나에게 축복 주시기 Kita menghadapi 연단하시고 ujian. 시험하신다라는 걸 못 느껴요. 이게 진짜 감당하기 어려운 낭떠러지와 같거나 Kita dalam keadaan di luar 큰 kawalan 어려운 kita. 중에 놓인 거예요. 그럼 아브라함은 어떤 육신의 생각이 있으면 어떤 Apakah yang akan dilakukan 마음이나 oleh Abraham 생각을 jika 가질까요? dia mempunyai 하나님이 왜 나를 fikiran 이렇게 badani 전에와 다른 말씀을 하시는 거지? yang 어떠한 뜻이 bertentangan dengan 있을까? janji Tuhan 이건 kepadanya? 그나마 부정적인 생각에서도 좀 나은 모습이죠. 하나님의 뜻이 무엇일까? 궁금하려고 한다면. 그런데 Jika 그게 아니라 Abraham 불평하고 mengeluh, 원망합니다. 하나님이 약속이시라고 주셨는데 왜 지금 와서는 이렇게 말씀을 바꾸시나? apakah Tuhan 결과를 만나지도 mengubah 않고 janjinya kepada saya? 지레짐작하는 거죠. 왜 Apakah 이삭을 Tuhan 죽이시나? 하나님은 memberikan saya untuk membunuh Ishak? 큰 축복을 주시기 위한 연단인데 하나님의 마음과 뜻을 알지 못하니 Jika Abraham tidak memahami 이게 뭐 pemikiran dan kehendak 하나님을 Tuhan, 온전히 믿어드리는 믿음이 없기 까닭에 평상시는 믿음 좋은 tentu 것 dia 같아요. tidak dapat 당신은 melakukannya. 하나님 믿습니다. 우리에게 늦은 비 이른 비를 주셔서 이렇게 우국백가를 거두게 하시고 우리 사람이 살 수 있도록 사시사철을 주시고 평안케 하신 하나님 좋은 미사오구를 다 써서 하나님께 영광을 돌립니다. 그런데 지금 당장 dunia 내게 ini 만난 일이 bersyukur 현실이 kepada 하나님의 Tuhan 뜻을 이해할 untuk 수 없을 perkara-perkara 때 baik, tetapi 내 dalam 생각으로는 keadaan 한계가 있을 때 situasi 도리어 yang sulit 하나님이 위대하신 분이 아니라 dan dalam ujian, 이상한 하나님 하나님의 뜻을 이해할 수 없어요. mungkin mereka 하나님을 사람의 sukar untuk 능력처럼 bersukacita 끌어내리는 dan 우리의 mengucap 모습. syukur kepada Tuhan. 그러하니 기쁨이 사라지고 Jadi 염려, mereka 근심이 가득한 dibebani 건 dengan 아닙니까? bimbangan. 그러니까 이것은 온전한 믿음이라 할 수 없는 것이죠. 죄 짓지 않았는데요 라고 할 것이 아니라 하나님을 기쁘시게 하는 믿음을 내보이지 못한 것이죠. Bagaimana dengan Abraham? 그런데 아브라함은 그래야지 않다. Abraham 그 하나님의 명령을 받았을 때 menuruti perintah 그것을 Tuhan. 이행해 나아가는 모든 시간에도 기쁨이 사라지지 Walaupun 않는 ketika 그래서 dia 온전한 melaksanakan 순종을 perintah Tuhan, 행할 dia 수 tidak berhenti 있었습니다. daripada bersuka 모세는 전지전능하신 Dengan iman rohani 하나님을 kepada Tuhan 믿는 Yang Maha Kuasa, 영적 Musa 믿음이 berani 있었기에 menghadap Firaun, 자신을 Raja 죽이려 Mesir 하는 yang mahu 애굽의 membunuhnya. 바로 왕 앞에 담대히 나아갈 Dengan 수 mempercayai Tuhan yang 있었죠. Maha Hidup, tiga sahabat Daniel tidak pernah sujud kepada patung. Walaupun hal itu bermaksud bahawa mereka akan dicampakkan ke dalam laut yang menyala-nyala. Kita juga telah menyaksikan bagaimana gembala kita melaksanakan misi di luar negara hanya dengan iman yang menenangkan hati Tuhan. Inilah iman tahap kelima. Oleh itu kita perlu marah ke hadapan untuk mencapai tahap iman kelima. 이러한 연단을 허락하지는 않으시나 Tuhan tidak akan memberikan ujian sedemikian kepada orang pada tahap iman pertama dan kedua. 그런 테스트가 올 수 있어요. 그러나 우리가 믿는 분은 전지전능하신 하나님. 그 하나님을 믿으면 기쁨이 사라지지 않아야 하고 Jika kita sentiasa percaya kepada Tuhan dan bersuka cita 감사가 Tuhan, 넘치며
하나님의 Kemurahan 뜻을 kita tidak 찾고 akan 또 하나님을 berubah 기쁘시게 드릴 것이 무엇인가를 walaupun di 찾아간다면 tengah-tengah hujan. 시련은 Dan kemudiannya 축복으로 hujan itu akan 바뀌는 berubah 것입니다. menjadi berkat. 이것이 우리에게 하나님께서 우리에게 원하시는 믿음이요. 이러한 믿음으로 하나님을 기쁘시게 드림으로 우리에게도 그 기쁨을 충만케 해주시며 Dengan 그 mengenakan hati 일락으로 Tuhan, 가까이 Tuhan 주시는 하나님이십니다. 자, laksanakan 성경상의 믿음의 kehendaknya dalam diri 선진들은 kita. 사람으로 할 수 없는 것을 믿음으로 순종하여 큰 영광과 축복을 보았습니다. 자, 그것을 우리도 우리의 신앙 안에서 보았지요. 바로 원로 목사님께서도 오직 하나님을 기쁘시게 하는 믿음으로 해외 연합 대성회를 이루신 것을 우리는 보았습니다. 그 해외 성회 Kita juga telah 중에 menyaksikan bagaimana kita 핍박이 melaksanakan 없는 misi di luar negara hanya dengan iman 성회는 이 yang 어려움이 menyenangkan 없는 hati Tuhan. 성회는 이 러시아 성회 Hanya 정도였지요. dalam 그리고는 perhimpunan 다 어려움이 Kristen di 있었습니다. Rusia, 러시아 성회는 또 gembala 크고 kita 놀라운 tidak mengalami 권능들로 많이 penganiayaan. 놓으셔서 중간쯤 이렇게 또 Kita mempunyai 돕는 banyak orang 일을 붙이시고 membantu. 하셔서 형통하게 이루게 하셨으나 그러나 어쨌든 재정도 준비하시고 또 항상 우리가 여러 가지 또 거기에도 러시아의 Kita 정교회도 perlu 있고 하죠. menyediakan 그런데 원체 든든한 분들 dari segi 이렇게 권세 있는 분들 oleh 잘 sebab 붙여주셔서 mempunyai banyak 일을 잘 pembantu 준비하셨는데 segala-galanya berjalan lancar 그 dalam 많은 해외 perhimpunan 성에 Kristen 크게 di 영광 눌렸던 모든 Rusia. 해외 성에 해외 출장마다 많은 어려움과 또한 시험이 원수막사단의 회방이 있었습니다. 그러나 그런 상황 속에서도 믿음으로 꼼짝하지 Namun di 않으시고 tempat-tempat lain di negara-negara lain banyak 토설하지 않으시고 gangguan daripada 어려움에서도 iblis dan 묵묵히 syaitan. 기도하시며 하나님께 Begitu, 맡겨드리셨던 malah kita hanya 목자님을 bersandarkan 기억하실 kepada 것입니다. Tuhan. 어떤 것은 테러의 Di 위협 tengah-tengah 속에 ancaman 주 keganasan, 정부에 의해 kerajaan 성회 tempatan 장소에 Pakistan 창문이 닫힌 적도 menutup 있었고 tempat acara perhimpunan 목회자 Kristen. 세미나를 지금 하시는데 그 시간 바로 앞서 철문이 닫히는 파키스탄 Pintu 여러분 기억하시지 않습니까? pagar dikunci 그 오전에 Sudah 집회가 있어야 sebelum 되는데 다쳐서 menang 오전엔 집회가 Kristen 이루어지지 pada 않았지만 아버지 하나님이 극적으로 pagi itu. 역사하심으로 더 크게 해외 야외 집회까지 이룰 수 있게 만들어 주신 것 시련과 핍박과 어려움은 더 큰 축복으로 바뀐 것을 우리는 기억합니다. 또 어떤 것은 인도 Dengan 성회 undang-undang 같은 anti 것은 penukaran agama yang 정부가 dikeluarkan 성회 tepat sebelum 직전에 acara itu, 이 종교 para 강제 pastor 개종 tempatan 금지 India merasa takut 법령 dan meminta 이것을 gembala untuk tidak 발표하였는데요. menyebutkan kata-kata seperti 그러면 뭐 누군가 hanya 교회 안 Yesus 나오고 ialah 싶은 juru 사람을 selamat 교회로 dan hanya 데리고 Tuhan 온다. ialah 뭐 Tuhan yang 그러면 sebenar 그런 dalam 법에 khutbah beliau. 적합되겠지만 그뿐만이 아닙니다. 단에서 설교를 하거나 어떤 일을 사람들 앞에서 회중 앞에서 하나님만이 참신이고 이러한 것들을 강조하면 안 된다는 거예요. 그러니 현지 목회자들이 두려워하면서 우리 목자님께 오직 예수만 구세주다, 오직 하나님만 참신이시다 이런 설교는 삼가해 주시라고 요청을 하기도 했습니다. 그런데 목자님께서는 그럴 때면 Namun 뭐라 begitu, 하실까요? gembala 웃으시죠. kita hanya 내가 이거 전화로 여기 membalas 왔는데 dengan 그거 안 전화하면 senyuman. 뭐 합니까 하시는 Dan beliau mengatakan, 목자님의 itulah 그 sebabnya 음성을 saya 들으시죠, datang ke sini. 여러분들도. 자, 그러니 담대행하시니 아버지 Itu Tuhan 하나님께서 bekerja bagi beliau. 역사하셔서 이 Dan 연인은 kita 300만 mempunyai 명의 대집회로 lebih 목자매 해외 성회하시고 그 위에 이런 큰 집회에 3 juta orang yang menghadiri pengumpulan tersebut 이렇게 크게 성공적으로 dan 영광을 memuliakan Tuhan. 돌리시는데 원수마이스탄은 Walaupun ada gangguan daripada iblis dan syaitan, tapi kita berjaya memuliakan Tuhan melalui perjumpaan perhimpunan Kristen ini. Ada kalanya beliau perlu melawat negara yang sama sekali tidak menerima agama Kristen dan mengenai orang Kristen dan teruk. 조금도 두려워하지 않으셨고 오직 Namun 믿음으로 begitu gembala kita 발걸음을 tetap tidak berasa gentar dan terus melangkah hanya dengan iman. Walaupun di tengah-tengah kesulitan keuangan dan malam tanpa tidur, beliau taat dengan iman kepada Tuhan Maha Kuasa dan kesedia untuk mengorbankan nyawa beliau. 하나님을 믿음으로 생명까지도 내놓는 심정으로 순종하셨지요. 지난주 황금남 목사님께서 다니엘처럼 인도하실 때 주의종으로 menyebut tentang apabila beliau 그 말씀하시는 말씀 중에 baru 내가 가는 menjadi 길이 pastor. 희망하는 그런 길이다라고 하시는 것을 듣고 놀라셨다고. 왜? 단에서 말씀 증거하실 때는 항상 믿음으로 성령 충만히 우리에게 말씀하셨는데 Dia 그 지금 이제 소규모의 모임이죠. kerana 그 종무식이나 신무식 membalas 같은 sentiasa 주의종과 레이족이 모이는 dengan 자리에서 senyuman dan 목자님의 menunjukkan 그런 keyakinan dalam 사역을 menyampaikan 준비하시고 하실 khutbah. 때의 그런 어려움과 심중을 잠깐 토로하신 것이죠.
그러면 그렇게 피가 마르는 날들이 있으시다는 거는 믿음이 없으신 건가? 아니요. 여러분 믿음의 선진들이 어려움이 왔을 때 어렵지 않은 게 Anda 아니에요. perlu tahu bahwa 어려움이 bapa-bapa 오고 iman 시련이 오면 juga 시련이에요. 그런데 mengalami 그것을 믿음이 있기 ujian 때문에 기쁨으로 dan 감사함으로 mereka 승리하시는 거지. 시련이 오고 menghadapinya 어려움이 dengan 오니까 시련이 오지 않을 sukacita dan 때하고 iman. 시련이 올 때하고 똑같아요가 아니에요. 시련이 오면 더 긴장하게 되는 것이고 야 이제 더 하나님을 기쁘시게 될 것이 무엇인가를 찾는 것이고 어려움과 무게감은 더해지는 것이지 무게감이 없어서 믿음으로 가신다는 게 아니라 Bukannya mereka 믿음이 있기 tidak 때문에 그 mempunyai 어려움을 ujian, 승리하시는 거죠. tapi kerana mereka 믿음이 있기 mempunyai 때문에 iman, 그 어려움 mereka 중에도 dapat 기뻐하고 kekal 감사하며 bersukacita 하나님의 뜻을 따라 순종의 길을 가시는 tamara dengan 거죠. iman. 그러니까 여러분들이 믿음이니까 어려움이 와도 Oleh 어렵지 itu, anda 않으시겠지. tidak boleh ada salah faham bahawa jika anda ada iman, 어려움은 anda 어렵다 tidak akan 생각하지 않고 mengalami 보는 게 kesusahan. 좋습니다. 우리 원로 목사님은 그러한 만민의 Jika 사역을 ada 이끌어 kesusahan, 오셨습니다. 그러니 anda perlu 하나님께서 menghadapinya dengan 기뻐하시고 iman. 놀라운 Itulah 권능으로 cara 보장하시어 gembala 해외 성회를 통해 bekerja. 수많은 영혼을 Tuhan 주님께로 berkenan kepada 인도하며 beliau dan menjamin 하나님의 beliau 뜻을 dengan kuasa yang luar 크게 biasa 이루셨습니다. yang membolehkan beliau untuk 이스라엘 membawa banyak 성회도 jiwa kepada Tuhan dan 그리하셨지요. memenuhi kehendak 사실 Tuhan 아무 dengan 인력이나 jayanya. 연고도 우리 Begitu juga 선교사가 dalam pelayanan beliau 없었지만 di 오직 Israel. 갈 바를 알지 못하고 Seperti Abraham 실속 아비집을 meninggalkan 떠난 negara asal yang 아브라함처럼 tanpa destinasi 순종하여 yang jelas, 이스라엘 gembala 전역을 kita tak ada 다니시며 bergerak ke 복음을 seluruh Israel untuk 전하셨습니다. menyebarkan 작은 Injil. 교회나 Sekalipun 적은 di 인원이 gereja 모인 kecil 곳이라도 atau tempat yang mempunyai 주님께서 kehadiran 사역하신 sedikit, 이스라엘에 beliau 주님만이 berkhutbah dengan 구세주이심을 kegembiraan dan 전하는 kasih kerana 것이 beliau berasa gembira 즐거우셨기에 dalam 기쁨과 bersaksi tentang 사랑으로 penyelamat di 행하셨지요. tanah yang menjadi 그러니 tempat 결국 Yesus 이스라엘의 중심지 melakukan pelayanannya. 예루살렘에서 전 세계 Di 200여 tengah-tengah 개국의 Israel di Yerusalem, 생방송되는 가운데 beliau mengisahkan Yesus sebagai Mesias, Sang Penyelamat dan memuliakan Tuhan dengan kuasa besar. Sementara penyempurnaan Kristen tersebut disiarkan secara langsung ke lebih 200 negara. Dengan mengenakan hati Tuhan hanya melalui iman, pendeta emeritus selalu dipenuhi dengan kegembiraan rohani dan sebagai tanda bahawa Tuhan berkenan kepadanya, kerja-kerja besar yang tak luar biasa telah dinyatakan. Semoga kita semua mempunyai iman rohani seperti itu, selalu mengenakan hati Tuhan dan dipenuhi kegembiraan rohani daripadanya. Dengan berbuat demikian, kita harus muncul sebagai pahlawan iman yang dapat mencapai misi pengirim jalan dunia dan pembinaan gereja besar dengan sepenuhnya. Saudara dan saudara yang saya kasih, Yosua 11 ayat 15 menyatakan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hambanya itu, demikianlah pula yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Dan demikian pula lah yang dilakukan Yosua. Tidak ada satu hal pun daripada segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepada Musa yang diabaikannya. Melalui bapa dan guru rohani Musa, Yosua belajar cara untuk menyenangkan hati Tuhan dan menunjukkan iman yang mendedahkan kerja luar biasa Tuhan. Yosua menyaksikan pengampunan dan kasih Musa kepada orang Israel yang tidak taat dan suka mengeluh, serta doa penuh air mata Musa untuk kerajaan Tuhan dan doa iman yang menggerakkan hati Tuhan. Dia melihat keberanian Musa berperang meskipun orang Israel bukanlah tentera yang terlatih. Dia juga melihat kebenaran Musa yang bertindak tegas dalam menangani dosa. Setelah menerima firman Tuhan dengan berpuasa dan berdoa di Gunung Sinai, Musa mengajar perintah dan hukum kepada orang Israel. Dengan demikian, Yosua bekerja bersama Musa dengan penuh kasih. Dari semua perkara ini, Yosua memahami hati Tuhan dan belajar cara rohani untuk menggerakkan hati Tuhan. Setelah belajar daripada Imam Musa, Yosua akhirnya memimpin generasi kedua keluaran ke tanah perjanjian, Kanaan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya juga belajar perkara yang sama. Dengan memerhatikan dan melibatkan diri dalam pelayanan gembala, saya belajar bagaimana untuk memahami hati Tuhan dan menerima jawapan serta kuasanya. Oleh itu, saya dengan berani dapat memberitakan Injil ini dan kuasa Tuhan dalam pelayanan saya. Oleh gembala, tak kini melalui saya, anda telah belajar dan sedang belajar cara untuk menyenangkan hati Tuhan, gerakkan hatinya, dan menerima kuasanya melalui iman. Tidak kira apa-apa cabarannya, semoga anda dipenuhi kegembiraan rohani melalui iman untuk menyenangkan hati Tuhan, dengan berani mengikuti kehendak Tuhan dan mengalami kerjanya. Walaupun masalah sebesar gunung muncul dan kesulitan timbul, saya berharap anda akan terus maju hanya dengan iman.
Iman berkembang apabila Anda menunjukkan perbuatan iman dan mengamini kerja Tuhan. Anda mendapat kekuatan rohani untuk menghadapi cabaran yang lebih besar dengan keberanian yang bermaksud Anda telah menjadi pekerja besar baginya. Anda ialah pahlawan rohani yang dapat mengalahkan iblis dan digunakan untuk tujuan besar dalam kerajaan Tuhan. Dengan iman rohani, mudah untuk memenuhi keinginan hati Anda. Apabila Anda memahami hati Tuhan dan mengetahui cara untuk menyenangkan hatinya, semua perkara menjadi sangat mudah. Apabila kita dengan tekun menyingkirkan dosa, hidup dalam kebenaran, berdoa dengan iman dan tetap setia, Tuhan akan berkenan dan membukakan jalan untuk menyelesaikan sebarang kesulitan atau masalah. Apabila kebijaksanaan diperlukan, Tuhan menawarkan kita kesedaran, memberi kita pembantu dan menyediakan kekuatan serta kemampuan. Tuhan juga membimbing kita untuk menunjukkan perbuatan iman yang lebih mengenangkan hatinya. Apabila kita mempercayai dan mentaati bimbingan Roh Kudus, Tuhan akan menangi hal-hal selebihnya. Apabila Roh Kudus memberitahu kita tentang cara untuk menyenangkan hati Tuhan, sama ada kita bertindak mengikutinya atau tidak, itulah yang menentukan hasilnya. Apabila kita mengenali cara kita dapat menyenangkan hati Tuhan melalui iman dan bertindak berdasarkannya, hati kita akan terpenuhi kegembiraan yang diberikan oleh Tuhan dan kini hati kita akan terpenuhi dengan cepat. Melalui khutbah pada hari ini, semoga Anda menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan dan sentiasa menerima jawapan bagi keinginan hati Anda. Dengan menghampiri hujung tahun ini, saya berdoa agar Anda menjalani kehidupan yang penuh dengan kegembiraan yang diberikan Tuhan dengan diperkasakan oleh Roh Kudus melalui doa yang bersungguh-sungguh. 주님의 이름으로 축원합니다. 말씀 상고하시면서 함께 기도하겠습니다.